ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जनाब मोहम्मद हैदरी साहब अंसारी की साहबजादी फरहत साबा बवकालत गवाह दो गवाह के सामने अलहाज मोहम्मद मुहिब्बुल हक साहब भवानीपुर और जनाब कारी अब्दुल अजीम साहब नैयर मदरसा तजीबुल मदारिस परिहा सीतामढ़ी दर मुहर 15,786 तमाम हाज़रीन मस्जिद के सामने आपकी ज़रूरत में दी जाती है कि आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व जम्मा बैनकुमा।